Ruža je kraljica cveća, a ako je preradimo, postaje kraljica mirisa i ukusa. Kraljica današnje priče je starinska sorta ruže intenzivnog mirisa i boje, takozvana ruža sa 100 latica. Za sirup koristimo stare sorte mirisnih ruža, takozvane đul ruže ili đul bez šećera ruže. Precizan naziv ove ruže je centifolija i predstavlja ružu intenzivnog mirisa sa mnogo latica. U teglu zapremine 3 litra stavimo latice ruža skoro do vrha. Preko latica pospemo 10 grama limuntusa. Zatim latice ruža prelijemo vodom do vrha tegle. Teglu ne zatvaramo potpuno, dovoljno da se poklopi tacnom zbog procesa zrenja soka. Teglu stavimo da odleži 10 dana na suncu. Nakon 10 dana sok procedimo. Izmerimo količinu tečnosti i srazmjerno dodamo šećer u odnosu 1:1. Sok i šećer sjedinimo u šerpu i stavimo na šporet. Neprestano mešamo da se šećer istopi. Kad sok proključa nakon 1 minuta, sklonimo sirup sa šporeta. Sakupimo penu sa sirupa i ostavimo da se ohladi. Sirup sipamo u staklene sterilisane flaše i čuvamo na tamnom mestu. Ukoliko nemate adekvatno hladno mesto za skladištenje ovog sirupa, onda možete u sirup dodati konzervans ili ga pasterizovati. Ovaj sirup spada u skupocene napitke. Izuzetno je aromatičan i ukusan. Dobar je za zdravlje. U njemu uživaju sva čula. Zato napravite sami svoj ekskluzivan napitak.